Apay nga celebrate tayo iti anniversary iti February. Why? Why we celebrate? Anya ba tigapuna? So we will go to the history. Way back way back 2000s, siya pa lang ti kaubingan da idi. Nung tagtaka naman siya ti manmanang yung video bumakot ada medya. Ada kayo lang makita dito, mamanang, salamat, tata kayo pailaong. Ado kayo pailang, subsuportaran tayo pailang na ito. Way back 2000s, imayak dito by 2000. Way back 2000, at dan iti Benguet ladies. Then, at dati abaw, at dati Benguet OCWs. Ngam haan nga makumpleto ti 13 municipalities. Actually, adan iti BOA with the leadership of Manang Wilma nga napan Canada. Bukod also, they already have Bukod. Tuba also, we already have Tuba. Kapangan with the Kapangan Cooperative at Dadan. Which party amo? Tublay, adanti Tublay. Atok comrades, adanti atok comrades by the leadership day. Mother tayo nga napanan idi last 1 year na tagtangan awan ni Mother Gloria Ugas. They also have the atok comrades. Adadan Mangkayan, adanti Mangkayan idi with the leadership of Manang Suset Santos. Adanti Mangkayan. Bugyas, Bukod, Tublay, Tuba, Atok, Mangkayan, and Kapangan. Awan pay lang iti dadumbang municipalities, which by the leadership of Manong Gerald, Mother Donnie Alan of Kapangan, Manang Wilma of Bugyas, and I myself and others, in-encourage me iti La Trinidad. With the leadership of Manang Lilibit Dagat sa Gatlangan napan Canada, Itogon, with the leadership of Manang Bernadette nga adamat lang in Giant Canada, and other in dito na dumabakon nagpa-Canada matlangan ni Manang Itibakon and ni Mother. I don't remember the name, Adada, and anya pa ito yung municipality ngayon, Sablan. Do ada ni Manang Piliidi, makinay na yung isuna iti Bukod. So, nainot tayo nga nabuangay tayo iti Benguet Federation. Nagrugi na ito iti 2004, 5 and 6 nga maika-create up na mabubuo na ito ijay kantin. No, amuyo pa lang di kantin, ijay Princess Building. Ijay kami nga kanayon nga agsisingabat tak no mabuangay tayo na ito 13 municipalities. In which na inot data nagrugrugi. Then we have our first induction in Benguet, first induction of Benguet Federation in One China Resources. Inindak na tayo ni Ma'am Owa, ni Madam Cora Carsola, iti Owa, and the Congen matlaang. In-invite tayo di Congen. So, diya iti nagrugrugyan na iti Benguet Federation, takmo amuyo. Tada kayo at ading da kayong tumati mang itultuloy, inga-inga na da ito'y haan kuma nga maputputad da ito'y nga Benguet Federation. Okay. So, di ay naiinot na ita, aking ganatag ta, sapay kuma, ta, simsimpaan tayo, ta kayo nga maindakan tagta, nga ubi nga ading mamanang, mga mothers and advisors. Ituloy tayo na ito, inga-inga na, and then, our guests, our politicians in the Philippines, and other sponsors and donors, tulungan na tayo, suportaran na tayo. Iso nga, agyaman tayo, kandakal na, maybe, proud tayo nga taga Benguet, mapapaumay tayo. This is the Benguet Federation. The Adibay tayo nga is one of the biggest organizations in Hong Kong. Filipino communities. Sumasapay ko nga, this camaraderie will forever grow. Ang tultuloy rita,
numan ado tinag for good, may pagpati, itutuloy ti ubing. So, da kayo nga, at ito yung nagdangot, itutuloy yung tumat ti history tayo. Yeah. So, hanggang nga pati doon na ito na speech, and thank you very much. Congratulations to the newly inducted officers. Thank you.